माने खगै खारै तंगैनाय खरसे सिगाङावनो रमै मानखा कदमतला थानानि पुलिस जरा कदुंमा रमै हास्तिनि गोबांमा थायो माने खोनि खगते गोबांमा थानावो माने खोनि खगमानि मामला ख्लाइजाक फानो फारुक मिया मुङै खरसे सिगाङावनो रमै मान्या पुलिस पाइथागो स्रांसाला कदमतला थानानि पुलिस रक फारुक मियानो रमै मानखा पाति मुनतै साइमानखा ग्राक सालनि हर हुइजा कक्तमानि बिसिंते कक्तमा मानै थानानि पुलिस हालग्रा कदमतला आमसायो नाइजेरि सिकक फारुक मियानो रमै थानावो तलाङै थांखा कक्तमानि बिसिंते साइमानखा हास्तिनि कदमतला धर्मनगर आबहाय थाइरग कतर कतर सिकक रकबाय मिलिलायै मानै खोनि खगै तंगो फारुक मिया लाइथांजक सालाव राजाखर आवलिनि कदमतला थानाबाय खबजा काली मन्दिर सिकक रक माने खगमानि पाति मुंगब फारुक मियानि याक तंगो हनि साइमानखा स्रांसालो फारुक मियानो हांकर दरबार नग तलांजाखा ते रिमानो तुबुवै सोंमुं सङै देबो हुइजा कक्तमा मानाय हनि शाखा पुलिस अफिसार কদমতলা থানার আন্ডারে আপনার এক কুখ্যাত চোর আর কি, সে মানে দীর্ঘদিন ধরে চুরির সাথে যুক্ত। তার নাম হচ্ছে ফারুক মিয়া, বাবার নাম আলা উদ্দিন, সাউথ কদমতলা বাড়ি। কদমতলা থানাতে তার চুরির কেস আছে এবং ওয়ারেন্টও আছে। তাকে আমরা আজকে দক্ষিণ কদমতলা থেকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি। কালকে তাকে একটা চুরির কেসে তাকে ফরওয়ার্ড করা হবে পুলিশ রিমান্ডে। তো সে দীর্ঘদিন যারা ধর্মনগর আগরতলা বিভিন্ন চোরের সাথে যুক্ত আছে। প্রাথমিক ইন্টারোগেশন থেকে তার থেকে বেরিয়ে এসছে। তো আমরা আরও মানে তার সাথে আরও কারা কারা যুক্ত আছে এসব ব্যাপারের জন্য পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে আমরা কালকে আদালতে